waati mana seya bamanana denga waati mana se kilidu tanteri ni waati mana seya jasa koroni waati mana se kilidu tanteri o waati mana seya ko feraba waati mana se kilidu tanteri ni waati mana seya pari kolonyana de waati mana se kilidu tanteri wa kilidu minibaya ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo kilidu miniba arajo kilidu miniba kuna kuni tenyana bo koke mite koke de kana to babana to nun fone ma yame ima digi mena ikana oke chéri ote chéri ote moi chéri o yoro ne ofinangi kana fone ma parce que ni o fo tomatoma e be feyini todo kana fone ma ko ngana koke fo ngana mo chéri fo mejume fo ne ka jien lahara fen fo sa mbe mo le ibaro mundo sa mon chéri ori do abi to de mango bashite sa ha bashite sa bashite mon chéri ay ngo bashite mon chéri ngo ni be ke la je ete to bugu ga testament ke ete ka testament ke munadi testament ajme ikara ne no ibodo eto do ayde parce que ni ma fo anyeka neteni ne mani famende testament de ke testament e fladia jujume ika testament ke ika terjuga ko fon de kumtaka boneka ne ni famia ko muso nande be e bolo de gacha ni mo nunko na ben idore tika terjuga ko ni ma la be sala kana kede ngala kede abina ke barade ngiga kene domina ibo kede bon terjuga kan fo ndabla o te terjuga kan sa ika kene domina de ibo ke sa ni testament ko fo mo go la malien do we ko ibe fe ku fa ka jona ka so ibe ka kene domina ba nyina bo de nodo enene ta fina bi yani décembre che du oke anye de ne ko to ke labla ne deunta du bon be labla ne deunta flanan be labla ne deunta ne ga problem te ne yere ne deun an ne ma foi so ka chiela ne deun sawanan be labla bon folo che ba la mi ka ga muso nani furu de ba de mu gani ko boro nyogona wa de mu gani ko e mo no so muso be che jamfa ambauta nya finya na choko mina sango muso be che jamfa mo chéri kuma jugu testament kesa testament mi be kewa ika beni yoro fo be muso shi yoro teneta mbaw be labla abana o te testament o divorce di on appelle pas ça testament ko ndire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوة بسم الله الرحمن الرحيم ما دميا عائشة ناني شيطان جنga bokena kono amina sebe kono amina mun kono sawo kele le komba le mufobi koma kumana ni wati na dantegeli kele mbeka fo anga jamana kono Ibrahim Bokar Keita nguni kisechi min kera ni alsa akuna yaba ambe nenka ni bela jere dusu ka silendu nguni kisechi min kera ko sanna ne anga demseni surasi demsenu bienkeneu ni ulu ni tura alla bingani kelaw ani yersego kelaw ka bara yerma jamana kuntigi a misigini ko nkoro de jamana kuntigi kumana waye dantekeli feneke ako min kera anga jamana in kono jagoya dantekeli nake wa ale dusuma kasalim bade be ni dantekeli nke anga arme ulu daga yoro kanyero kinka ke uluka ninkera dugula dugumi nuka mako endeliman anga jamana koron bima biduru aniko ulu de torala chaman dugina minau chama fene tara jamana kuntigi Ibrahim Bokar Keita kunu akumana e kado akini kinena de akini kinena kumedo anyada la kumedo akuma kauna télévision nationale la wode ndantekeli kanya mina demandoni fo awla awi ala neka Aisha moni ke sechi min kera endeliman no bulkesi ani mundoro ni be walewde munu ni ba yira ka fo mali be bolu min kan bi chanda ka gele fo jamana kuntigi re jongala ira ka fo ko mali be gerla mamunu no e muguni ke setiguye no kere ka bingani ta ka on segere
ni ma do minnu n'olu ye kɔkanmaw ye minnu kɛlen bɛ ka sahel yɛrɛ kɛ u ka baarajugu kɛ yɔrɔ yɛrɛ n'u b'u ɲɛ tuguni ni dusu t'u la ni u dusukun yɛrɛ jɛlen kali n'u ka ŋaniya tɛ foyi ye fo ka saya ani ɲɛji ko o sarada u tɛmɛsennaw la ka an ka jamana a fanga k'olu lagosi ka an ka jamanadenw ka olu fɛnɛ su k'u kunta ka bɔ maliko kan ka hakilijugu don an ka finɛtigiw la u dɛsɛra ka mugu ni kisɛ ci min n'u y'o kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye siyaw ni siyaw ye u dɛsɛr'o la min kɛ ka tila ka na kɛ burujali ye togoda joli bɛ yen bi ni ye silaturuni ɲata ka ɲɛsin olu ma ka siran ta ka da ɲɛsin jamanadenw ma ka maaw ka sow jeni muso ma to denmisɛnnin ma to maakɔrɔba ma to hali baganw ma to maaw hakili b'a la bolokɛsi maaw hakili b'a la mugu ni kisɛ ci min kɛra yen hali jiginɛw bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ lajɛlen dakolon ci ka filenkolon ci ka taa n'u sen ye bi kɔni jamanakuntigi a ko nin min kɛlen nin ye a kana fɛn bɔ an ka sɔrɔsiw minnu kalikan ye k'olu na an ka jamana lakana ko olu na an ka jamana yɛrɛ dancɛ fɛn ni o bɛ mali yɛrɛ ko fɔ o lakana min ye jamanadenw ye olu lakanali ye sɔrɔsiw kalikan ye o ye min ye an ka jamana an ka yɛrɛma hɔrɔnya a kɛ boli an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ min nɔfɛ o ye hɛrɛ ye o kɛ baara kɛcogo cɛ ɲin yɛrɛ la yɛrɛmabɔw bolo dala jamanakuntigi fɛ mun ni kisɛ ci min kɛra nin ye a kɔlɔlɔ jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kuraw natigɛ n'o ye conseil supérieur de la défense nationale o ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnni ani ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnin don n'o bɛna kɛ sɔrɔsi ɲɛmaw jaratigibaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanakuntigi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ni o bolo dalen don ni o kɛra octobre kalo tile 9 ani a tile 30 tɛmɛnen in na nin bɛɛ kun ye don dɔ ɲɛsigi de ye jamanakuntigi ye a boloda aw k'a yira k'a fɔ baara min n'a kan ka kɛ an man kan tɛ ka an sigi binkɛ kɛ anw kan anw de kan fɛnɛ kan ka kɛ wulibaaw ye Ayisa ka yala ka tiɲɛnikɛla ninnu k'u fɛnɛ sɛgɛrɛ u mana kɛ yɔrɔ min na Ibrahim Boubacar Keita a y'a yira k'a fɔ ninnu ye min boloda bi ka dɔwɛrɛ ka maliyɛnw yɛrɛ ka dusukasi ɲɛsin u ma ka maliyɛnw kunta ka bɔ mali kanu kan an lakanabaw ka olu galabuw kari ka jigiw tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen k'an kɔ don ɲɔgɔn ma an kana a dɔn tuguni an ka kɛlɛ a kan ka kɛ jɔn kama ani jɔn y'an ka kɛlɛkɛbaw ye jɔn tɛ an man ka jɔn kɛlɛ ka o hakili wasi k'o don anw na ala ni jamanadenw minnu ne olu ye hakilimaw ye olu sera ka kojugukɛla ninnu bali u ka laɲini juguba in na an ka sɔrɔsiw ni mugu ni kisɛ ci min kɛra u kɔngɔ malen bɛ kokura tuguni halisa jamana in lakanani kama o la sa min tora an ka jamanadenw bon an ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛlɛ in mali ko tɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'i ta sɔrɔ nin kɛlɛ in na mali ko tɛ sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ nin ko in na nka ni fiɲɛ cira bɛɛ lajɛlen ni haminanko ye kunnadonni ye jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ nin waati na an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na an kana sɔn cogo si la tiɲɛnikɛla ninnu ŋaniya u kɛ ŋaniya sɔrɔ anw yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ min ye jamanadenw farali ye ɲɔgɔn kan i n'a fɔ min bolodalen don nin waati na dialogue national inclusive a kana fɔ maa si kɔ bɛɛ fɛ ko kɛ dɔn jamana jɔli n'a gundo bɛ maa min bolo bɛɛ fɛ ko kɛ dɔn wa bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la parti politique b'o la société civile b'o la hali an ka diinɛ a tigilamaw b'o la denmisɛnkuluw b'o la musokuluw b'o la maliyɛn minnu hali n'olu bɛ tunkan na bɛɛ lajɛlen a ko ne bolo bɔlen filɛ nin ye aw kana a miiri k'a fɔ n bolo bɔlen don ko wagaya don n bolo bɔlen don tiɲɛ la diinɛ ni ŋaniya la mɔgɔ kelen tɛ se ko la an bɛ jamanakuntigi an y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka ŋaniya kɛra kelen ye bi a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin sɔrɔsi dɔ fana ma sɔrɔsi min n'o ye nanzara sɔrɔsi dɔ ye brigadier Ronan Pointeau sɔrɔsi cɛ in ne a bɛ faransi tɔgɔ la u ka opération Barkhane ale fana sara janfamugu ye a sɔrɔ Menaka mugu ni kisɛ ci kɔ kɛrɛnkɛrɛnna Ndeliman jamanakuntigi a ko a bɛ dugawu kɛ ni fatu cɛ in ye min ye nanzara jamana ye minnu bɛ ka sa an kungo la a ko an kana fili an ka kɛlɛ la k'a fɔ ko an dɛmɛbaa ninnu a k'olu ye an jugu ye ninnu fana nalen don fara anw kan u ka laɲini ye anw ka laɲini ye nka caman fana hakilina to ye dɛ jamana wɛrɛw bɛ yen minnu n'olu y'i kanabɔ ko Ibrahim Boubacar Keita a k'i hakili to malidenw kule kan na
ma ni jugu dɛsɛra ka tiɲɛ fɛ ni ɲin i b'i jugu sara ni ɲin dɛsɛra ka tiɲɛ fɛ i b'i jugu sara maliyɛnw bɛ kulekan min bɔ la k'a kana bɛɛ miiri k'a fɔ k'u b'a juguya la yɛrɛɲini bolo ni kɔnɔgoya tɛ bɛn k'a k'i tuloma jɔ o kulekan ninnu fɛ kɔnbɛ y'a fɔ ayiwa n'an bɔra kɔnba kɔnɔ an bɛ don mun kɔnɔ sisan Madu o ye jumɛn ye o ye que faire ayiwa k'an bɛ mun kɛ info matin kumana ani min kɛlen nin ye min muguni kisɛ ci minnu kɛlen nin jihadi min ye anw sɔrɔ nin ye an b'a kɛ cogo di an n'a kɛ di cɛba min ni an ka finitigiw ka ko bɛɛ kalifalen b'a la ale de ja bɛ ɲɛfɔlɔ la belebele minnu kɛlen bɛ k'a lamunu bere rouge b'o la bere vert b'o la hali garde nationale ma b'o la ko an n'a kɛ di a kɛɲɛ tɛ an kɔnɔ wa ou bien tiɲɛ la a kɛɲɛ y' an kɔnɔ ɲininkali gɛlɛn wallahi a kɛɲɛ bɛ an kɔnɔ an n'a kɛ di k'a nin sɔrɔsi cɛba ninnu to an kɔ an bɛ se ka kɔnɔyɔrɔ fili kɛ nin waati in ka gɛlɛn kɛ minɛn dɔ jɛngɛlen don a kɔnɔ fɛn ma bɔ dɛ nka an n'a kɛ di an n'a kɛ di dɔwɛrɛ tɛ o jamanakuntigi ye o kuma fɔ sisan an b'a kɛ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ koyi an k'an jija k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnya an bɛ sa faso kɔ o de wulilen bɛ k'i jɔ anw ye sisan diyagoya ye an ka an jɔyɔrɔ yɛrɛ la nin juma min tɛmɛnen nin ye nɔvɛmburu kalo tile fɔlɔ tuma min na maaw bɛ seli la maaw bɛ k'i sɛnsɛn ka taa juma seli la muguni kisɛ ci min n'a ye an ka finitigiw sɔrɔ u ma min u ma bɔ Ndeliman Talatai an sɔngo mara la n'a kɛra sababu yɛrɛ ma 50 dɔ b'o kan olu tora la ni jihadi min ye nin ye ko labɛnbaw minnu ni olu kun kɛlen ka ko dɔ boloda olu ye a ko caman bolo kan ka d'a kan min kɛra an na an dusu kasilen don wa i ka dɔn an tɛ se ka ko wɛrɛ foyi boloda jamana in kɔnɔ ka nin fureba ninnu dalen to minnu tora jamana kungo la kuma in ye Ablaye Watara. Ayiwa ala ka ni sababa bɛn an bɛ don mun kɔnɔ sisan o ye reporter ale ko cogo di ma Kasimba ka kuma don Algabasa Aga Intala secrétaire général min bɛ Asiya tɔgɔ la a ko bɛnkan min bɛ yen bi ni bɛɛ bɛ sɛnsɛn na ni a waleyali ye ko kunnaja de don Mali bɛɛ lajɛlen bolo wa a bɛ kɛ sababu ye ka Mali ka basigi ka nɔgɔya an ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a sen donni accord de transformation des groupes armés ka o bayɛlɛma k'a kɛ formation politique ye nin ye wale damadɔ ye minnu ni congrès filanan min n'o tɛmɛna au conseil pour l'unité de la Zavad Asia cɛbaw u ka congrès filanan kumakan min tɛmɛna o kɔrɔ o la sa baaraw bannen kɔ secrétaire général ni ale Algabas Aga Intala ye u y'a ta kokura ka bila nin kotigiya ɲɛmɔgɔya la bureau in ma 15 de b'a kɔnɔ Algabas Aga Intala a ye kumana ani Kasimba kumana an ka Kasimba a ye dantigɛli k'a ye a ko fɛn bɛɛ lajɛlen dagalen don Kidali ye koyi awa ka d'a kan min ye accord pour la paix min na kan ye ka jamanadenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ lafiya ka sigi an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ lawali a ko foyi tɛ o bali Kasim ka kumakan kɛra ɲininkali kɛra a ko don jumɛn Mali drapeau Mali jɔnjɔn a bɛ foroko falaka daminɛ fiɲɛ ka fini fana Kidal dugu sanfɛla la a ko maa si ma Mali drapeau a bali ka foroko falaka kɛ ka Kidal sanfɛ ko hali n'a ka di mɔgɔw ye ni hali nin ale bɛ kuma na sisan n'a ka di faamaw ye o kana Mali drapeau turu Kidal sanfɛ ko sini tɛ dɛ ko mɔgɔ si tɛna o balo la ka d'a kan accord kɔnɔ kuma a bɛ maa bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn ye ka d'a kan diɲɛ kɛra n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen dagalen don accord kɔnɔ a ko accord ye kunnaja de ye maliyɛnw bolo a fɔ min kɛ ko min ye jamanadenw weleli ye ale ka congrès in kunna ka kɛ komi n'a sɔrɔ u fɛ ko don a ko k'olu nisɔndiyara mɔgɔba damantan minnu bɛ yen ni olu yera a kɛnɛ kan Mali politikimaw olu kɛna olu ka congrès filanan na Kidal olu ɲuman ka tila ka segin tuguni k'o ye taamasiyɛn de ye maaw k'a faamuya o yɛrɛ bɛ faamuya kɛ ka d'a kan cɛba min ni o de ye ale Kidal ɲɛmaaba in ye ni o ye gouverneur ye n'u k'a ma ko Sidi Mohamed Al Ishrash ale ye baara daminɛ ale min nana Kidal utikalo san 2017 ni ma si ma jɛ ni a nali donni kama k'i tɛ sigi yan ka d'a kan Bamakɔ faamaw de ye e lasigi a bi bâtiment minnu bɛ an ka faamaw tɔgɔ la a donn'o kɔnɔ ka baara daminɛ gouverneur ani pied-à-terre olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara la bi Sidi Mohamed Aga Ishrash a y'a kanu k'a fɔ bolofara minnu bɛ an ka jamana fangaw la a bɛɛ lajɛlen kɛ segin Kidal ka d'a kan ale yɛrɛ min ni Kidal ko kalifalen b'ale la ale seginna ka ban
a y'a yira k'a fɔ ko bi n'a sɔrɔ ale kun a nana i n'a fɔ ale nana na cogo min na san 2017 ni maaw ye wujugu caman kɛ ale la k'a kɛ komi n'a sɔrɔ u bɛna ale sumagoya o bɛna taa ale y'o dɔ ye ni bi jɛnkɛra n'a ye ale ka don a bâtiment administratif kɔnɔ min ye an ka jamana yɛrɛ ka tamasiyɛnw ye k'o ye tamasiyɛnw ye o ye tamasiyɛn bɔ wa o b'a yira k'a fɔ bolofara tɔ minnu bɛ yen olu kɛna ka da kan Kidali la a yɛlɛmara a ye hakilina kura sɔrɔ tuguni min ni o ni kɔrɔman tɛ kelen ye ne ka Aisha ni ye nin jate yɛrɛ minɛ Kidali ko gɛlɛya min b'olu la bi o ye jiko ani yeelenko ye ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni an bɛna kuma ni reporter y'a fɔ ayiwa n'an bɔra reporter kɔnɔ an bɛ don mun kɔnɔ sisan nɔ maa dɔ o ye printemps kan jumɛn b'ale da bi kan min b'a da e ka kan don ne ka kan don SOMAGEP ka kumakan don SOMAGEP ni ale ye bolofara ye bolofara min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko ma société de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA bi ka kelen bɛ ka taa banani ye maaw fɛ ka da kan a tɛ ka baara kɛ a kɛcogo yɛrɛ la a bɛ n'a nana ne ji sɛbɛn facture ye i b'a sɔrɔ sɔngɔdalen b'o kan i ma min yɛrɛ ji i ma min yɛrɛ min i min mago ɲa min yɛrɛ la nka o dɔrɔn tɛ ni a kuma fɔra k'a fɔ Bamako jibondo ba dɔ o dilanna Kabala fo o baaraw daminɛna o ji na o jigin robinet bɛɛ lajɛlen kɔnɔ robinet minnu ni olu ye san yirikaw kɛ ji kelen a ma tɔnti bi caman kun y'a ka robinet ye n'i y'a dayɛlɛ i y'a dayɛlɛ cogo cogo i bɛ taa ji sɔrɔ a kɔnɔ a ko ma bɔ ntɛnɛna ka tarata sɔrɔ a ko juguminɛ sɔnkɔrɔ ye kini ninnu seginna u sɔnkɔrɔ ma min ye ji tali ye n'i ma si ɲɛna kɛ i tɛ ji sɔrɔ musow a kɔlɔlɔ a n'a degunba o y'olu ta ye bi kɛrɛnkɛrɛn la sigida minnu bɛ yen ni olu tɛ Bamako cɛmancɛ yɛrɛ la minnu bɛ Bamako a n'a lamunu na Aisha jeli tɛ suma nɛn kan o la sa bi SOMAGEP a fɔ min kɛ ko aw tɛ ka ji di an ma diya n'a ye ji de ye a bɛna na cogo min na o tɛ anw sago ye a ko u ma u tulo jɔ a kɔrɔ yɛrɛ u y'a kɛ komi n'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ma kuma an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na a ko ani SOMAGEP bɛ baara kɛla k'i ɲɛ tugun k'a kɛ komi n'a sɔrɔ a bɛ baara ɲɛdɔn k'a sɔrɔ u bɛ kunfɛ baara de la ji joli joli bɛ yen bi yan'a kɛ se a se yɔrɔ la ciyo joli joli bɛ ci n'o ji bɛ bɔli daminɛ a bɛ tile kelen tile fila fo ka taa se kalo kelen ma ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲigin u tɛ kala don ɲin na ka bɛn a lahala ma e b'a fɔ ko o ji o min bɛ boli nin ye n'o bɛ taa fu falaki la i b'a sɔrɔ ko o bɛ mago ɲɛ dɔ ye sigida maaw directeur général min bɛ société k'a kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka wuli ka bureau kɔnɔ sigi dabila ka yɔrɔ mɔmɔ ka to ka taama a yɛrɛ ma a tɛ dɔn a sɛbɛnnata tɛ nka ko directeur don bɛɛ t'a dɔn n'a ye min ye o bɛ somasama bɔ. Ne ka kuma tɛ nin ye sɔgɔmada na printemps y'a fɔ Aisha. Ayiwa n'an bɔra printemps kɔnɔ an bɛ don Nouvelle Horizon kɔnɔ ale ye mun de fɔ bi. Nouvelle Horizon kuma na nin waati in na maires bɛ grève la tile 7 k'olu tɛna baara kɛ k'olu t'u n'u bolo bila baara la kabini kunu kabini ntɛnɛn novembre kalo tile 4 maa minnu ni olu taara jamanadenw fɛ n'olu bɛ maire la bi ka mɔgɔw jigi tugu olu bɛ grève la bi grève min ni hali labɛncogo fufu ta la a ma labɛn ka ɲa yɛrɛ o ma siranganali k'a la préavis ma kɛ service minimum ma k'a fɔ ni grève kɛra an ka hakɛ dɔ kɛ maa tɛ yen ka kan ka to yɔrɔ la ni lɔn kana fɔ a jatigi kɔ bolonɔ tɛ bila sɛbɛnna furusiri yɛrɛ o kɛrɛbɛ o tɛ kɛ syndicat mix min bɛ intercommunal collectivité tɔgɔ la n'o ko ka ko Grand Bamako ani collectivité des femmes travailleuses min bɛ mairie la Bamako district kɔnɔ olu de ye nin grève in a ko yɛrɛ kunyanfan yɛrɛ ye u ko ni u na a yira faamaw la k'a fɔ aw ye jamanadenw ye anw ta nka aw ye minɛli min daminɛ ka ɲɛsin anw ma minɛli nin ko an ma jɛ n'a ye ka Adama Sangare o ka minɛli kɔ Bamako district kɔnɔ maire min bɛ Bangidan o tɛgɛ talen kɔ Muntukala ta talen kɔ maa minnu n'o ye commune 1 o fana ta talen kɔ Banjugu Jawara président min tun bɛ ce conseil régional Kayi ani a bɔɲɔgɔnkɔ a baarakɛɲɔgɔn 3 olu bɛ tɛgɛ talen kɔ ninnu de filɛ nin kana fɔ ko minɛli da ye anw na ko wa n'an ma a kunbɛn kabini an ma tuma na ko a fiɲɛjugu takiya tɛ k'anw da. Ne ma ko bolo ninnu bɛ kaso la o pôle économique et financier u ye ninnu tɛgɛ ta u yɛrɛ caman ɲininkali yɛrɛ daminɛ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida min bɛ yen n'u k'a ma ko Sita Kali
Kenyaba marala maire do no gandugu ani Sinko Kita marala olu bɛɛ lajɛlen a ko olu kunga ali maire min n'o tilara baara la kɔsan na Sajola a ko k'u bɛ taa tɛgɛ ta k'a to a ka sigili la ko a ma ban dɛ musoman sina min ye nin ye ne ka Aisha n'o ye madame Karambe Jara ye a ko n'ale de tun ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye yɔrɔ o de ye Boubacar Alpha Ba ye bi ko ale kunna ko dɔ ko la tɔn ninnu na fɛn fɛn ye baara bila e taara jamanadenw fɛ e bɛ se ka ɲarokin cogo di ko minɛli da donna a yuruku yɛrɛ ma ko e b'olu i kan ka faamaw n'u ka baara kɛ a fɔ i ye k'i yɛrɛ lakana i ye ka ko dɔ ɲɛ sigi n'o tɛ ninnu ko tɛ et puis hali service minimum ko kuma t'a la musoman sina in a ko n'a sɔrɔ ale de tun ye ministre de l'administration territoriale ye ko ale kunna ninnu nɔrɔ bila ko ka d'a kan meru u nakun tɛ foyi ye fo maa minnu ta ne ka kuma tɛ Daba Bala Keita Aisha ala ka ni sababa bɛɛ ayiwa an bɛ don mun kɔnɔ sisan o ye soirée soirée info ale tɛ yan soirée de Bamako ale ye mun fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita mun kisɛ ci min kɛra nin ye u ye kolatɔ Ibrahim Boubacar Keita la u ye cɛkɔrɔba janfa Ndeliman u ye min kɛ nin ye Burkina Sini Mondoro ta tɛmɛnen kɔ min ɲɔgɔnma deli ka kɛ saya min kɛra Dangote bonyana minnu ye kɛlɛ in kɛbaga ye minnu ye fali in kɛbaga ye u dalama yɛrɛ ye kanabɔ k'a fɔ anw de don ala malobaliya barika bonyana ko ka Ibrahim Boubacar Keita u ye cɛkɔrɔba lamaloya k'a ta toto k'a janfa ka muru gɛn a kɔ la ka muru gɛn Ibrahim Boubacar Keita kɔ la o ye janfa ye MINUSMA ale ɲɛbɔ ale ɲɛna Barkhane a ɲɛbɔ ale ɲɛna ko mun tora kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma an kɔni an bɛ k'an ka sabagatɔw an bɛ k'u makasi an bɛ k'u kasi nka dan bɛ ko bɛɛ lajɛlen na Ibrahim Boubacar Keita ye jigi kɛ jamanadenw ye a y'i jigi kɛ MINUSMA ye a y'i jigi kɛ Barkhane ye a y'i jigi kɛ fɛn o fɛn ye u nana nakan min kama bɛɛ lajɛlen ye nakan bila n'o tɛ ne ninnu jɛna n'a ye minɛn min b'u bolo ni labɛn min b'u la hali ni limɔgɔ panna Mali a sankolo sanfɛ a dugumala la i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na nka biɲɛkɛla na sen mana da biɲɛ kan a ye man di ne ka Aisha an b'a bila nin kan an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la nɛgɛjuru karafe tun bɛ Bucu tɛ bolo kuma barani ma Dumiya ɲininkali kɛbaga Aisha Kɔnɛ Talikom Sakɔrɔni an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la i Dumiya Kɔnɛ